घर खंडे तो देखी पूर्व सरकार तो मत चाउल गंडे तो देखी ये सरकार मत कौन देखी कहतु आम बुढ़ा लोक 66 वर्ष आया मत होगा किसी मूल्यहीन गोटे टंकार से मूल्य ना ये जो नुआ सरकार जो कथा मान कहते कथार गोटे टंकार मूल्य ना आज्ञा आप तृतीय थर जावापर से मत कहले तुम गाँव कहीं जन मृत्युवरण कले तुम्हें भत्ता मोर घर आया ढेंकानाल जिला गंडिया ब्लॉक गुंडुरापसी पंचायत कौन है आज एत क्षोभ प्रकाश करके गणमाध्यम सामना को मोर बयस आया है 65 वर्ष मु आज की भत्ता खंडे पाइबापी बहुत थर दौड़ी 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 शेष निराश हो 24/12/2024 दिन मुख्यमंत्री डिभांस को आसी मोर दुख निवेदन करते कौन असुविधा कौन रोचे कौटी अटके आप फाइल 65 वर्ष भत्ता तो पाइबा कथा कौन असुविधा है किए अटके फाइल आज्ञा अटके बोली आमर चीफ मिनिस्टर मत गोटे डिभांस कागज बाहर करदे तुम्हें नहीं नियो कलेक्टर को दब से कलेक्टर तुम भत्ता ऑर्डर करदे से कागज खंडक धरी मु कलेक्टर पहुँचली कलेक्टर मत विडीओ पहुँचले विडीओ पहुँचला सी कहले देखा 26/12/2000 3 मास पर तृतीय थर जावापर से मत कहले तुम गाँव कहीं जन मृत्युवरण कले तुम्हें भत्ता पाइपर ना पाइपर ना से या कहबारू से आम ब्लॉक चेयरमैन को अवगत कली रतिकांत साहू से भी आसी उपस्थित वीडियो कहले तुम्हें 1000 धाइले कौन हम तुम गाँव कहीं जन मृत्युवरण कले तुम्हें पाइब या कहला पर निराश हो सेकेंड थर 28/8/2024 मुख्यमंत्री को आउ थे नवेदन कली बोले आज्ञा आपण मत सीना लिखिदेले से या भी मत भी कहूँगी कौन करी आज्ञा आ शेष से निराश हो आज पर्यंत भी मुझे भत्ता कार्ड खंडे पाइपार ना मत आज 66 वर्ष हो गला मु गोटे दिन मजूरी आज्ञा आई मरीचिका पछरे दौड़ेबाटा सरकार ठीक नुहे आज्ञा आपण जो कहते आपको भत्ता मिलूनी 5 वर्ष अतिक्रम कला प्रकृत एत लोक भत्ता मिलूँ आपको कहीं पर्टिकुलर भत्ता देना किए आप राग रखते ना कौन आज्ञा से तेलिया मुंडे तेल मो भाई केते लोक जो मैंने भी निरीह लोक कति धाऊ हाँ सी भी तार किसी करना जो मैंने कहला वाला घर द्वार अच्छी हो जाऊँगी तेणु मानकर कौन अच्छी आपड़ तदंत करके देखु सरकार को राशि तो आपको आसो से कहीं करे दौना कौन आज्ञा बर्तमान माने भावुन कौन से आम सरकार कथाटा आज्ञा से गोटे मरीचिका पानी गार गार को से कौन से पीएन ठू धरी कौन से ऑफिसर मान धरी कौन से कथा खातिर भी करूना कथा पचारुची किए तेणु बर्तमान शासन रहा आज्ञा से आमर माने ऑफिसर मान से माने सर्वे सर्वा आपड़ देखुना असुविधा कौटे रहा तेणु मो भाया एमती केते लोग मरीचिका पथर धाई धाईका भी हताश होती सरकार योजना पर योजना आम राति पाइले देखुचु कौन योजना ए लाभ कौन अच्छी आज्ञा अच्छा ग्रीभांस आप कहते ग्रीभांस आसते सरकार आपन को सेवा जोगे बोली एक पिटिशन देती किसी व्हाट्सएप पठे कार्य को समाधान करने तो तथापि आप पहुँचले जाकि आप समाधान है वीडियो कौन कहले सरकार को सीधा बेखातिर कले आज्ञा मु डिभांस को आसला आमर मुख्यमंत्री मो दुख कथा भुणी मत कागज खंडे धरईदे से कागज खंडक धरी मु वीडियो आमर तहसिलदार आमर चेयरमैन आमर सरपंच धरी मु समस्त को 1000 थर नेहुरा होती से कागजटा हूँ पानी गार भितर कौन अच्छी सरकार मुझे बुझीपारूनी आम बुढ़ा लोक 66 वर्ष आया मत होगा आप देखु आउ कौन मो दुख जनइबी राजनैतिक दृष्टिकोण आज्ञा थरे मत पचारे तुम्हें कौ दलर अरे आम कौ दलर कौन जी सरकार आम हूँ तार आज्ञा प्रजा आपण सरकार आम प्रजा आमको आम तो देखो भोट खंड आम दौचु भल मंद दौचु सबकि दौचु आज्ञा गरीब लोक आमर कौन ऑब्जेक्शन ना थाना कोर्ट कचेरी ना कौन किसी गोटे जिनस देखु आम आज्ञा सत्य सत्य आज्ञा सब बेले परास्त होती आपड़ सत्य सत्य तीबार सत्य मु एक सत्य लोक मो सत्य लोक को यही पानी मरीचिका पथर देखी दौड़ भगवान विचार करेंगे
ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ଅଫିସର ମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି କି? କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ କଥା ସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ, କିଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଗୋଟେ ଟଙ୍କାର ସେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଯେଉଁ କଥା ମାନ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ପ୍ରମାଣିତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ, ତାଙ୍କ କାଗଜ ଧରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧାଇଁଲେଣି 120 ଥର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେ ମୋତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାର ସତ୍ୟ ବି ତଥ୍ୟ ସେ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ମିଥ୍ୟା କହୁଛି? ନୂଆ ସରକାର ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ପୂର୍ବ ସରକାର ତ ଥିଲେ ଯେଉଁ କଥା ବି କହୁଥିଲେ ସେଟା ବି ସବୁ ତ ତାଙ୍କର ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପୂର୍ବ ସରକାର ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ସରକାର ତ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଚାଉଳ ଖଣ୍ଡେ ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସରକାର ମୋତେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ? ଏ ସରକାର ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ସେ କଥା ମରିଚିକା ପଥ ପାଣିର ଗାର। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣେଇବି? ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତ ପାଇନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ପାଇବାର କାରଣ ଭଲ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଭତ୍ତା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସେ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିକି 65 ବର୍ଷ, ମୋର ଭୋଟ ପରିଚୟ ଦେଖାଉଥିଲା 58 ବର୍ଷ। ଏ 58 ବର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଯାଇଛି ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଏ ସରକାର ଆସିଲା ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଛି। ସଂଶୋଧନ ହେଇଯାଇଛି, ସଂଶୋଧନ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆସିକିରି 26/12/2024 ଠୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଚାହିଁବି? ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି। ଏମିତି ସରକାର ମୋତେ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ ନାହିଁ, ଯେ ଭଲ ମନ ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ 67 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେବେ? ମଶାଣିରେ ଦେବେ ଏଇଭଳିଆ? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି କେମିତି ଚଳେ? ଚଳୁଛି, ଦୁଃଖ ମୁଗ ଚଳିକି ଚଳୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଚଳିବି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର? ଝିଅ ଆଜ୍ଞା 4ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଝିଅ ମାନେ 3ଟି ବାହାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି। ଏଇ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲରେ ରହିକି ଦିନ ମଜୁରିଆ କରି ଦୁଃଖ ସୁଖ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଖଟୁଛୁ 2 ଜଣଯାକ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ନ ଖଟିଲାକୁ ଦେବ କିଏ? କ'ଣ ଅଛି ଆପଣର? ବିଲ ଅଛି ନା ବାଡ଼ି ଅଛି ନା ଘର ଅଛି ନା ଦ୍ୱାର ଅଛି? କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? କିଛି ନାହିଁ ମୋର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି? ଭତ୍ତା ପାଉନି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଭତ୍ତା ସକାଶେ ବି ନାହିଁ ନାହିଁ, ନିରାଶ ହେଇକି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟଟା ଚାହୁଁଛି। ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ଲୋକଲୋଚନକୁ ନ ଆସିପାରିଲା ମୁଁ ଜାଣିବି କିଏ ସତ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ଅଛି, କିଏ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ସରକାର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ କିଛି ଆଉ ପସନ୍ଦ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଲୋକ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଗ ମୋର ପରିଚିତ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତି ଜଣ କରି ପଚାରି ଆସନ୍ତୁ। ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସରପଞ୍ଚକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତାଙ୍କ ଲେଖା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଏଇ 15 ଦିନ ତଳେ ବି ତାଙ୍କର ଜଣେ ପିଓ ଅଛି, ଜଣେ ଅକସ୍ମାତ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ମୋ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପିଓ ହେବେ କି କ'ଣ ହେବେ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତାଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଥରେ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଥିଲି 15 ଦିନ ତଳେ। ସିଏ ବି ମୋତେ କହିଲେ ବୁଝିବା। ଏମିତି ବୁଝିବାରେ ମୋ ଦିନ ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବି ଆଜ୍ଞା? ଏଇ